जय जगन्नाथ। टाइम आसिक 7टा हो सबुदिन पर आज भी छात उपर बसी। आज पाग बहुत भल अच्छे। आज खरा भी आसला तो टिके बसवा तब तौक जा पुणी कम स्टार्ट हम सबुदिन चलो देख। आपण मैंने भावुवे सब छात उपर कौन कर सकाल टाइम छात उपरे किसी ना टे पूजा पाठ घर सब सका कम सरीगले मुझे छात उपरक आसिक बुले रिलैक्स लगे तापर माइंड टे फ्रेश हो जाए तौक जाए और सकाल बुली तो टे सरीगला छात उपर टे भल लगुच। ए चलतु तौक जा कौन कम हो कौन नहीं चलतु देख। मु उपमा प्रिपेरेसन करदे धनिया पत्र आलू पियाज टमाटर कंचा लंका सुजी भाजिकी रखी उपमा करवा और सार ड्यूटी बाहर सी भी जीवे। चलतु ड्यूटी जीव लेट हो गला तो सार टे तरतर अच्छा जीवे तो आसला बेल खाଇବା करी आसी खाइब। हाँ सार ड्यूटी बाहर गले आज बाइक ने सांग आसवे नहीं जीवे एठू तो चलतु सार पूरा तरतर अच्छा टे बाटे दबा बाटे देकी आसिक आम खावाई प्रिपेरेसन करवा सरला। आज भारी मन दुख सका सका सार पलैबे खाई ना कि जाकि खाईदेव ये ड्यूटी रे गला बेले कौन खाईदेव तो बाइक आमर ये रो सार जीवे ड्यूटी। बाय 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 ठीक अच्छे जाओ देखिए जीव जा फोन कर ठीक अच्छे सी कौटिक आसवे नवाक हो ठीक अच्छे हो रोचे चलतु एक रोषे करवा कौन करवा सार तो ड्यूटी गले देखा सब कटाकटी धनिया पत्र आलू पियाज टमाटर लंका ये सुजी भजा हो थे उपमा रेडी सार तो पलैले खाई पारे मन दुख है तो कौन करवा से जल्दी पलैले तो चलतु मो उपमा टे खाई सारे कथा बुट डाली बरा करवा जो मु बुट डाली जो भेदे काल रखी तादे टे जीरा आउ टे रसुण आउ टे लंका ताको ग्राइंड करवा तापर बरा करवा तो देखा बरा कर सारा पर देखा बरा टी केमी देखा जाए कौन लगुच तो सुंदर भाव ग्राइंड मुझे करदे बस टिके लुण स्वाद अनुसार दबा सेल पोटल आलू कषा कलरा भजा आ बुट डाली बरा आ भात तो मु रोषे सरला मुझे खाइबा को जाऊँगी सार आसला कथा रोषेबास तो आपने देखिले सब किसी सरी सारी आइटम भी आपको देखिले कौन कौन हो तो सार को फोन करी कि आसो केत तो सार कहले मुझे लेट हम तुम्हें खाई दियो तो टाइम भी से 1:30 हो गला तो मुझे खाइबापी जाऊँगी तो सार आगला चलतु फास्ट खाई नवा कथा सार कौन आज मीटिंग फिटिंग थिला सार आज मीटिंग जाइए मो कौन आन देखो मीटिंग रू टिफिन आ गोटे फ्रुटी मोपाई नहीं थैंक यू हो हो जहाँ भी हो थैंक यू तो नहीं आस ना तो कष्ट करके हाँ खाइब ए समय पर ठीक अच्छे खाई गोटे रसगोला जोटा मुझे खाएनी बरा सिंगड़ा और आलुचप।
ସାର୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଲା। ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଖାଇ ନଥିଲା ଯେ ପଳେଇଥିଲେ। ଆସିନି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଭାତ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କଷା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ବୁଟ ବରା କଲରା ମସଲା ଦିଆହେଇଛି। ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଖାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଖାଇକି ଯାଇନ ବୋଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଜି ହେଇଛି ଜାଣିଛ। ଆଜି ଖାଇକି ଯାଏ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲି। ଆଜି ଉପମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଭାଗିସ୍। କଲରା ତମକୁ ପିତା ଲାଗିବ ତ ତମକୁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଲୁଣ ମଡ଼େଇକି ଖାଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲରାଟା? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଲରାଟା ରାଗ ରାଗ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବୁଟ ବରା ଟିକେ ଖାଅ। ଭାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ନେବି ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ। ସକାଳୁ ଖାଇନଥିଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇସାରିଲି ତାପରେ ଶାନ୍ତି ତ ଖାଇବା ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍। ହଉ ଖାଅ ତୁମେ ଆଉ। ସାର୍ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆମେ ଯିବା ଏଇନା ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିବା କିଛି ଖାଇବା ଭୋକ ଗଲାଣି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଫଳିଆ ଖାଇକିନି ତାପରେ ଏଠି ଆସିବା ରୁମ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିନି। ସାର୍ ଆଜି ପୁରା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଲୁ। ସାର୍ ଆଜି ପୁରା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ପୁରା କାମ ପ୍ରେସରରେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଏଠି ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ଖାଇକି ନାହିଁ ଏଠି ଜଲୁଛି ପପକର୍ନ ଯାଉଛି ପାର୍ସଲ। ଖାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ବସିକିନି ଗପ ହଉଛି ଇଆଡ଼େ ଜଲିପି ଖା ହଉଛି ଭଲ ତ।